সিঙ্গুরে জমি ইস্যুতে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শিবরাম বনাম বেচারাম। সিঙ্গুর টাটার মাঠে নেমে আলু চাষের অবস্থা খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বিজেপি প্রার্থী অরূপ দাস ও কর্মীদের সঙ্গে তিনি কৃষি ও জমির ব্যবহার নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, এত বছরেও সিঙ্গুরের জমির উন্নয়ন হয়নি, না শিল্প এসেছে, না চাষ ঠিকঠাকভাবে হচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতারা বেচারাম মান্না পাল্টা আক্রমণ করে বলেন, উনি সিঙ্গুর সম্পর্কে কিছুই জানেন না, ভোটের আগে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এসেছেন। এই নিয়ে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। দুটো জায়গা তিনি ঘুরেছেন। একটা হচ্ছে সিঙ্গুরের যে জমি, যে জমিতে কৃষি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, টাটার কারখানা হয়েছিল, আবার চলে গেছিল, সেই জমি তিনি ঘুরে দেখেন এবং কৃষকদের সাথে কথাবার্তা বলেন। এবং তিনি বলেছেন যে এই জমিতে আন্দোলন করে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসছে, কিন্তু কৃষকের জন্য তারা কিছু করেনি, কৃষিও হয়নি, শিল্পও হয়নি। ভবিষ্যতে এইখানকার কৃষকদের মান যাতে উন্নয়ন করা যায়, কৃষিভিত্তিক শিল্প যাতে গড়ে ওঠে এবং কৃষিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করার কথা তিনি বলেছেন, কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। কি বলবেন? দেখুন, শিবরাজ সিং চৌহানজি তিনি ভোট পাখি, পরিযায়ী পাখি। তিনি সিঙ্গুরের বিষয়ে জানেন না বলেই তিনি এই রকম মন্তব্য করলেন। তবে প্রথমেই বলি, শিবরাজ সিং চৌহানজি যে জায়গায় আপনাদের দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, সেই জায়গাটি একজন শিল্পপতির জমি, সেটা কৃষকের জমি নয়। দ্বিতীয় হচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদী তিনি জানেন যে কোন জমিতে শিল্প হয়, কোন জমিতে শিল্প হয় না। তিনি নিজেও পার্লামেন্টে জমি অধিগ্রহণের আইন প্রবর্তন করেছেন। সেখানে ৭৫% জমি, প্রাইভেট জমি, যদি মালিক স্বেচ্ছায় দেয় তাহলে 25% জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। শিবরাজজির জানা নেই, যেটা প্রধানমন্ত্রী জানেন, যে জমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরোটাই প্রাইভেট ল্যান্ড। এবং তিনি যে জায়গায় বক্তব্য রাখলেন, সেই জায়গাটা একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মালিকের একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ছিল, কন্ডোম ফ্যাক্টরি ছিল, আপনারা নিজেরাও জানেন। শিবরাজ সিংজির বন্ধুরা, তৎকালীন সিপিএম বামপন্থী সরকার, সেই সময় সেই কারখানাটিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তাই এইরকম পরিযায়ী ভোট পাখি তারা এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তার কারণ, কিছুদিন আগে ওই জমিতেই দেশের প্রধানমন্ত্রী এসে তিনি একটাও শিল্প উন্নয়নের কথা বলেননি। এই ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্য স্থানীয় বিজেপি নেতারা শিবরাজ সিং চৌহানকে এনে বলির পাঁঠা করতে চাইছে। আসল উনি মুখে যত বলছেন, তিনি কৃষকদের জন্য কিছু করেননি। উনি জানেন না, কোনো কৃষক ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিদেশে আলু পাঠাতে পারেন না, সেটা উনি না জানেন না। আর না জানলেও তিনি অজ্ঞের মতো কথা বলছেন। আজকে ওনার জেনে রাখা উচিত, পশ্চিমবঙ্গ পটেটো প্রকিউরমেন্ট স্কিমের মাধ্যম দিয়ে রাজ্য সরকার ৯৫০ টাকা কুইন্টল আলু কিনছেন, যেটা ওনার ডবল ইঞ্জিন সরকার উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট এবং পাঞ্জাবেও সেখানে কিন্তু কিনছে না। আর কৃষকদের জন্য যতই মা কাঁদনা কানুক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে পুরো কৃষক বিরোধী, এটা সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে, এটুকু জেনে রাখে। তো সেই জন্য উনি এসে যে কথা বলে গেলেন, ওনার যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে বিদেশে আলু রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র, ভর্তুকি তিনি দিতে পারেন। কোনো রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয় না, এটা জেনে রাখবেন। সেখানে কোনো আন্তর্জাতিক সীমানা মধ্য দিয়ে যদি রপ্তানি করতে হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হয়। আসল তারা মুখে বলছে, সামনে ভোট আছে, তারা নিজেরা বুঝে গেছে যে এসআইআর নিয়ে এবং যেভাবে কেন্দ্রীয় প্রবঞ্চনা এই শিবরাজ সিং চৌহানরা করেছেন। কেন, ওনার আমলেই ১০০ দিনের কাজের টাকা বাকি করেছেন, গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা বাকি করেছেন, রাস্তা তৈরির টাকা দেননি। ওনাদের সরকার পিএইচই জল প্রকল্পের টাকা দেননি। ওনাদের সরকার জিএসটি ট্যাক্স বাবদ যে পাওনা, মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা দেয়নি। আসল উনি বুঝে গেছেন যে এ রাজ্যের পায়ের নিচে বিজেপির মাটি নেই, সেজন্য মিথ্যা কথা বলে
মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তিনি চাই। বলছেন বিভিন্ন রাজ্য, যে রাজ্যে কংগ্রেসও আছে সেই রাজ্যের একাধিক ফসল যেগুলোর দাম কমে যায় সেগুলো কেনার জন্য তারা চিঠি দেয় এবং সেই রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেন্দ্র কেনার জন্য উদ্যোগী হয় এবং কিনেওছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আলুর যে দাম সেটা কেনার জন্য উনি চিঠি দিয়েছিলেন, তার উত্তর আসেননি। তিনি আবারও চিঠি উনি দেবেন যাতে উনি রাজ্য উনি সর্বৈব মিথ্যা কথা বলছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যদি কিছু মনে করে যে কিছু করব মানুষের জন্য, করতে পারেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যম দিয়ে করতে পারেন, কিন্তু তাদের সদিচ্ছা নেই। তিনি সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে যেভাবে মিথ্যা পরিবেশন করলেন তার উপযুক্ত জবাব 23 তারিখ আর 29 তারিখে পেয়ে যাবেন। সরকারি প্রকল্প কোনো সাহায্যই মানে আপনারা গ্রহণ করছেন না, এটাও বলছেন। কারণ উনি মিথ্যা কথা বলছেন, উনি তো টাকাই দিচ্ছেন না। উনি 100 দিনের কাজের টাকা দেননি, উনি বাড়ি তৈরির, গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা দেননি, ওনারা রাস্তা তৈরির টাকা দেননি, পিএইচি জল প্রকল্পের টাকা দেননি, আমাদের জিএসটি ট্যাক্স বাবদ পাওনা রয়েছে দেননি। তাহলে ওনার মিথ্যা কথা। के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी हैं ममता दीदी, उनने कम से कम वहां के किसानों की हालत तो बदली होगी, लेकिन कितने बरस हो गए, आज भी सिंगूर की जमीन ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। ना वहां इंडस्ट्री आई और ना वहां खेती हो पा रही है। जो वादा था वो निभाया नहीं, वचन था वो पूरा नहीं किया। आज सिंगूर की धरती ममता की वादा खिलाफी का उदाहरण बन गई है, प्रतीक बन गई है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उस समय वो जो कह रही थी वो घड़ियाली आंसू थे। एक मुख्यमंत्री अगर चाहता तो इतने सालों में 15 बरस हो गए, उस धरती को बदल देता, उसका बेहतर उपयोग करता, किसानों की जिंदगी बदल देता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है। क्या दूसरे, आज मैं इस खेत में खड़ा हूं आपके साथ जहां आलू पैदा होता है। पश्चिम बंगाल आलू उत्पादक राज्य है, देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। पाबंदी कर दिया गया बाहर जाने की। दो चीजें मतलब मुझे तकलीफ दे रही है। नंबर एक, भारत सरकार की योजना है PSS, जिसके अंतर्गत जब कीमत नीचे चली जाती है, आलू, प्याज, टमाटर हो, यहाँ तक कि हमने तो आम जैसी फसलों के लिए भी किया है, और किसान की लागत भी नहीं निकलती, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार राज्य सरकार को इसको खरीदने की अनुमति देती है कि आप खरीदिए इसको ठीक मूल्य पर, ताकि किसान को नुकसान ना हो। अगर ना खरीदना चाहे तो दूसरा तरीका और है कि जो एक रेट हम मॉडल रेट तय करते हैं, लागत वगैरह सब निकाल के, जिससे किसान को घाटा ना हो, वो रेट और बाजार के रेट में जो अंतर है, उस अंतर को किसान व्यापारी को बेच, उस अंतर को सीधे किसान के खाते में डाल देते हैं। ये योजना भी, जिसको भावांतर भुगतान योजना भी कहते हैं। एक और तीसरी योजना है जिसमें अगर दूसरे राज्य में कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा हो, हमें कीमत ठीक नहीं मिल रही हो, तो दूसरे राज्य या दूसरे बड़े शहर जहाँ ठीक दाम है वहां किसान ले नहीं जा पाता, क्योंकि पैसे नहीं होते उसके पास भाड़े के, किराए के। तो हम परिवहन के लिए भी जो भाड़ा किराया लगेगा, राज्य सरकार अगर तय करे तो राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से, तो ट्रक का भाड़ा और वहां रखने का पैसा जो रहता है किराया, वो भी भारत सरकार 100% रियम्बर्समेंट करती है, वापस देती है, ताकि किसान को दूसरी जगह ठीक कीमत मिल जाए। ममता जी की सरकार ने, TMC ने तीनों में से एक भी काम नहीं किया। मैं खड़ा हुआ भारत सरकार के कृषि मंत्री के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि MIS हो, PSS हो, भावांतर भुगतान योजना हो, किसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने कभी केंद्र सरकार से ये नहीं कहा कि हमको खरीदने की अनुमति दो। हम कई राज्यों को दे रहे हैं, हमने कर्नाटक को दी, हमने हिमाचल प्रदेश को दी, हमने तेलंगाना को, जो गैर भाजपा शासित राज्य, उनको भी अनुमति दी और पैसे दिए। लेकिन ये दुख का विषय है, अगर किसान की हालत से मन दुखी होता तो यहाँ की राज्य सरकार अनुरोध भेजती। मैंने केंद्र सरकार के अधिकारी लगा रखे कि राज्य सरकार के अधिकारियों से बात करो और वो मांग ले हमसे परमिशन, तो राज्य सरकार के अधिकारी कहते कि नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो चुनाव चल रहा है। ये घोर अन्याय है किसानों के साथ। चुनाव अपनी जगह है, किसान की जिंदगी अपनी जगह है। एक और पाप किया
दूसरे राज्य में अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन बैन लगा दिया गया कि दूसरे राज्य ले जाकर नहीं बेच सकते। जब हम भंडारण और परिवहन के पैसे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, तो यहाँ दाम नहीं मिले दूसरे राज्य में ले जाने दो। राज्य सरकार मदद करे दूसरे राज्य में ले जाने के लिए, लेकिन और बैन लगा दिया। ये बहुत तकलीफ का विषय है। मैं फिर भारत सरकार में बैठ के विचार विमर्श करूंगा, क्योंकि राज्य का विषय खेती है तो राज्य के अनुरोध पर ही हम करते हैं, सीधे भारत सरकार नहीं करती। तो मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों की इस हालत पर उसको तरस आना चाहिए, दया आनी चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। लेकिन